Next tayo mga sis, another. Oh, for this one, size small mga sisi, size small. Code dito ng J54250. J54250, size small, J54. Next mga sis, size medium. Crack yung butones nito Size small to medium. Sarado pa yung packet. May inner lining, J55250. J55250, J55. 250 pesos. Sa isalansan mo na bang yan kayo magkasarot? Ito makahilerang mga tao. Size nito mga sisi is size small to medium. Small to medium mga sisi, 250. Code dito ng J56. J56 250. Small to medium, J56 250. Next mga sisi, or ito, navy blue to mga sisi. Size medium. Sarado pa yung packet. May inner lining, inner packet. J57. J57 mga sis, 299. J57, 299. Next, another. Size small, premium mga sisi. May side pocket, inner lining, size small, J58, 250. Size small, J58, 250. Location, Tarlac mga sis. Next, another item, size medium. Size medium, may dalawang side pocket, inner lining, J59, 299. Size medium, J59, J59, 299 mga sis. Wait lang. Oh, another premium, size XL mga sisi. J60, 250. J60, size XL, J60, 250. Next, another mga sis. Size medium, 150, J61. J61, size medium, 150, J61.